अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब और आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाया हूं जिसके ज़रिए आप किसी किसी भी मोबाइल को खरीदते वक्त उस मोबाइल की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं चेक कर सकते हो। मतलब आप उसका हर जो पार्ट है, हर पार्ट चेक कर सकते हो, सारे पार्ट्स। मतलब जहाँ भी इसमें कोई ख़राबी हो, इसकी बैटरी कितनी है, इसकी जो बैटरी है वो किस हालत में है, इसका कैमरा जो है किस हालत में है, टच ठीक है, मतलब प्रोसेसर कितना है, आया काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी तरह मोबाइल खरीदते वक्त अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन रिकमेंड कर देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लें तो इजीली किसी फ़ोन में जो किसी फ़ोन में जो कोई मसला हो, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दरकार हो, तो आप इस जो एप्लीकेशन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इससे हासिल कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर है उसमें जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे टेस्ट फोन या फोन टेस्ट ये जो सबसे पहले देखिए, दोबारा दे फोन टेस्ट सर्च का बटन दबाएं। मुख्तलिफ किस्म के हैं ये जो फोन टेस्ट हार्डवेयर इन्फो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक और बात भी अपने जहन में रखिए, जो भी ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रेटिंग, उस यानी मतलब कितने स्टार रेटिंग है वो भी चेक करना चाहिए। जिसकी भी स्टार रेटिंग ज़्यादा हो तो आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन बेस्ट है। इसके बाद जो है व्हाट्स न्यू, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट इन्होंने दी है कि आप ये टेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर। इसके बाद जो है आप उसमें कमेंट जो नीचे है इस पे कमेंट है, यानी ये जो कमेंट है ये प्ले स्टोर में, यानी इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकता। आपके एप्लीकेशन के बारे में आप जो भी इंस्टॉल कर रहे हो, आपको प्ले स्टोर वाले आपको उसके मुताबिक सही कमेंट्स जो भी लोग देते हैं उसके मुताबिक आपको सही कमेंट फराहम कर देते हैं। तो आप कमेंट्स पे चेक किया करें कि कौन सी कमेंट इस पे आई है। तो अच्छा, इसको फ्रेंड्स यूज़ किस तरह करना है, तो इसके लिए आपको अच्छा, ये जो पॉन टेस्ट है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। आप पॉन टेस्ट पे क्लिक करें, सेलेक्ट योर टेस्ट मोड। आपके पास 3 किस्म के टेस्ट है। फोन इंफॉर्मेशन दरअसल में आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं, बैटरी कितनी है, कैमरा कितना है, प्रोसेसर कौन सी है, जो भी है तो आप इसमें चेक कर सकते हो। सिंगल टेस्ट जो है, मतलब आप सिंगल कोई इसका पार्ट चेक करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इसकी स्क्रीन या कैमरा, सिंगल यानी बारी बारी चेक कर सकते हो। जबकि फुल टेस्ट जो है आप यानी आप अपने सारे मोबाइल को टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये आपको फुल टेस्ट फराहम कर देगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यानी इसी तरह आप अपने मोबाइल को
فل ٹیسٹ یعنی بیک ہی وقت کر سکتے ہو. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پون انفارمیشن پہ کلک کریں. اچھا پون انفارمیشن میں جو ہے یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو موبائل ہے کمپنی کون سی ہے. دیکھیں مینوفیکچر جو ہے ہواوے، نیم ہواوے CHMU01، ماڈل CHMU، سی پی یو ARch64، پروسیسر ریو 3 RG64. اس پروسیسر کے جو کورز ہیں وہ 8 ہیں. سی پی یو اسپیڈ جو ہے 12 میگا ہرٹز، ریم جو ہے 2 GB، کرنل 3.10. اس کا جو ورژن فرمویئر ورژن اس میں کون سی ہے، ڈائمینشن سب کچھ دکھایا گیا ہے. اچھا اس میں مزید آپ کو دو آپریٹنگ سسٹم کون سی ہے، سسٹم ڈسپلے، اسکرین سائز کتنی ہے، انٹرنل میموری، اویلیبل میموری کتنی ہے. ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے سنگل ٹیسٹ میں جو ہے بہت سے آپشن ہیں. دیکھیے پاس جو ہے میں ساؤنڈ ٹیسٹ. The music will start in 1 second. Do you hear your device vibrate? اچھا ہمارا جو ساؤنڈ ٹیسٹ ہے وہ ٹھیک ہے. دیکھیے ڈو یو فیل یور ڈیوائس آر وائبریٹنگ. یہ تو آپ کے ہاتھ میں پتہ چلے گا کہ یہ جو اچھا اس کے بعد جو ہے آپ اپنی مائک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہو. یہاں پہ ریکارڈ کا بٹن دبا کے اپنی وائس وغیرہ ریکارڈ کر لیں اور واپس آپ کو پلے بیک میں دکھائے گا. اچھا LCD اسکرین ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو. دیکھیے صرف ٹچ کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی اسکرین کی جو کلرز ہے وہ کس ٹائپ کی ہے. یعنی جس کلر میں بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو موبائل ہے اس کی RGB میں کچھ فرق ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے اسکرین ٹیسٹ. دیکھیے اگر آپ کی اسکرین برائٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ 100 تک تو ڈو یو فیل، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اسکرین کی جو موبائل کی جو برائٹنس ہے وہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد آپ ان سارے کو چیک کر سکتے ہو. یہ بیٹری ٹیسٹ. بیٹری جو ہے اسٹیٹس ناٹ چارج، ہیلتھ کوڈ لیول 96، ٹیکنالوجی لائفولی، ٹیمپریچر 30، وولٹیج جو ہے 4080 وولٹ. اچھا ملٹی ٹیسٹ پل ٹیسٹ جو ہے آپ کو کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہے. پل ٹیسٹ will check your phone by each part. If current part is okay, press button fast start. پاس کا بٹن دبائیں اگر آپ پاس کرتے ہو. پاس یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو. مائک اپنی موبائل یہ بھی چیک کر سکتے ہو. بیک کا بٹن دبائیں. یہاں پہ والیوم ڈاؤن کا بٹن دبائیں. یہ بیک بٹن ہے اس سے یہ واپس نہیں آتی. پاس پہ کلک کریں. برائٹنس بھی پاس. ٹچ اینی پوائنٹ آن دا اسکرین. دیکھیے جہاں بھی یہ کلر چینج کرتا ہو تو آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کے فون کی جو ٹچ ہے اس میں کچھ مسئلہ ہے.
ठीक है। वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करें, पास। टच मल्टी फिंगर, अपनी 5 उंगलियां देखिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो मल्टी टच भी ठीक। फिर वॉल्यूम डाउन का बटन है, प्रेस कर। अच्छा, टैप द लेंस। देखिए आपका कैमरा ठीक है या नहीं है आपको। अच्छा, ये आपके फोन के सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, ओरिएंटेशन, मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपके सेंसर काम कर रहे हैं कि नहीं। देखिए जब यहाँ जो लाइट सेंसर पे जब लाइट पड़ेगी तो आपको ये लाइट शो करेगी कि रीडिंग इतनी लुमेंस रीडिंग इतनी लिए, और इसका ब्रांड जो है आपको भी दिखा देगा। इसके बाद इसके सेंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो सेंसर काम कर रहा है कि नहीं। इसके बाद इसका जो मैग्नेटिक कंपास है उसको भी चेक कर सकते हो। देखिए कि कंपास जो है जिसका काम कर रहा है कि नहीं। अच्छा, पास इसका आईपी एड्रेस वगैरह एसएसडी हुआ, ये बेस स्पीड 72 मेगा बाइट्स पर सेकेंड। पास लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, इसको यहाँ ब्लूटूथ भी चेक कर सकते हो। इसके बाद जो है बैटरी, और ये आपकी जो सारे मोबाइल की जो टेस्ट है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ओके व्यूअर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।